la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa sakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Salam kemuliaan, salam kehormatan kepada Bapak Pengurus Masjid Ar-Raudah beserta jajaran. Seterusnya salam kemuliaan kepada guru-guru kita, salaku alim ulama, imam khatib bila maulana, basaratu angku-angku niniak mama, orang cadik pandai, bil khusus kepada ibu-ibu salaku bundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang sumarak koto di dalam kampung, hiasan di dalam nagari, iduik tampe banaza, mati tampe bakau, ka unduang-unduang ka Madinah ka payuang panji ka sarugo. Umumnya lah yang dihormati keto yang hadir pada kini malam, yang di tanah lantai, yang di lingkungan dindiang, yang disungkui ato, mudah-mudahan keto yang berhadir pada malam kini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah sejenak kita berserah diri, bersyukur kepada Allah nan punya diri. Kita selaku hamba yang dhaif, selaku hamba yang lemah, wajib kita mensyukuri nikmat Allah tersebut, ibu bapak, yang alhamdulillah roh masih bersahabat dengan tubuh, jantung masih badata. Kan ibadat tak jantung kita ibu bapak. Alhamdulillah darah masih mengalir. Itu pertanda nikmat dan rahmat Allah selalu menyertai kita. Kalau santanu suatu saat nanti ibu bapak, orang nan punyo datang manjapui, orang menanam datang mencabui, didatiak nan sadatiak angin kan batiwi, ombak kan basa buang. Di sekolah pentingnya di kita ilmu agama. Kan ya murid ndak? Kita yang hadir pada kini malam, mudah-mudahan selalulah kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam marilah samu-samu kita ucapkan kepada Nabi awak as-Sayyid Al-Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badri ya Allah wa kulli idilillah bi'alil badr. Lila suah bunyinya ibu bapak. Lila suah salawat nabi waco sabantako. Alhamdulillah. Cie nabi diagiah dawa mangko 30 nan ka kita tarimo. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis, hadis-hadis pilihan
siapa orang yang mau berselawat kepada Nabi walaupun satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalih 30 kebaikan kepada kita. Yang pertama yaitunya sallallahu alaihi bi'an syara salawat. Nyobai Tuhan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali ibu bapa. Yang kedua wa uta'anhu an syara sayiat. Allah gugurkan dosa-dosa awak nan ada di batang tubuh. Bu, lihat do kita punya dosa, bu. Lai. Kita lai ada punya dosa, Pak. Alhamdulillah. Itu tanda awak li manusia nama itu mah memiliki dosa awak. Setelah itu yang ketiga waru fi'alahu asyara darajat. Allah angkat darajat awak sampai ke langit nan ketujuh. Makam iliyin namanya. Makam yang tertinggi. Jadi kalau oleh nama kita bersalawat kepada Nabi, konan ke kita terima. Kalau guru-guru kita mengibaratkan makna salawat go ibu bapa otoma ete jotoma datua paiman nambang ke kota Padang, sungguh pun kawin nan kadi bantua ikan dilawi nan kadiadang. Walaupun kita bana bersalawat ke Nabi Pak, walaupun kini go babuyah muncul kita bersalawat kepada Nabi bu, nan ka salamai nanti di hari kiamat tentu awak ditunggunya di Rasulullah nanti di pintu sarugo. Le namu ibu bapa masuk sarugo sama Nabi. Oh lain, ndak ada berencana masuk ke dalam neraka dah. Indah atau singgah di neraka gak sabanta baanya. Ndak lo dah atau singgah gak 2 hari dalam neraka baa. Ndak namu ada atau 1,5 hari jelah awak semua awak. Tak lo taluk dah. Tulang suang masuk ke sarugo alang suang. Walaupun tinggal sembayang. Oh nan jaleh masuk ke sarugo dulu tuangku. Dan jaleh masuk ke sarugo dulu ustaz. Kan dia mereka ndak? Tu. Jadi kegunaan bersalawat kepada Nabi dawak. Sentiang nan kami bilai, anyuik nan kami mintai, kurang nan kami nukua. Kan dia mereka ndak? Ko sapaai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapa yang dimuliakan Allah, pada kini malam go sabananyo kan dak jadwalan bor pada jadwal guru kita Buya Maulana Al-Banjari LCMA. Tapi dek beliau ada kesibukan, dak bisa kini go ditinggal sesuatu ko tadi do mangko diopornya lah bo kamari. Salamui duang ditampu angok semenjak usik mulai bakari ibu bapak mungkin sekali gua ampu tampil di Siko Baronda. Jadi beliau tu minta maaf kepada kita nan basamu li namuah kita memberi maafkan tu ha. Alhamdulillah. Jadi kurangnya nan kamaulangan kaji kita pada kini malam. Ketek je orangannya. Sudah ketek kuruih lo. Sudah kuruih hitam lo. Sudah hitam manih lo. Kenapa arana? Nak kamu ulangan kaji awak baru kini malam Ambo tadi datang dari Padang Pariaman ibu bapak. Yaitunya di Sintua. Alhamdulillah keci ambo kok disiko ceramah Ramadannya kok sesudah sembahyang Isya, kiranya sesudah sembahyang tarawih. Kalau daerah Padang Pariaman tu ceramah tarawih orang sebelum solat tarawih. Diadakan yaitunya ceramah agak 5 minit atau kini kok 10 minit, paling lama agak 1,5 jam. Setelah itu baru orang solat tarawih. Kalau di Siko sesudah sembahyang tarawih bana ceramah dak. Jadi lalape hawa. Jadi embo ndak kelamu-lamu lo mengaji do ibu bapak sampai jam barat taluk dawak mengaji kini kau. Li taluk dawak mengaji sampai jam 9. Lai. Oh lai taluk dawak menunggu sampai jam 11. Oh lai tunggulah mau pulang lai. Ya kamu nunggunya Pak nak, dak mengaji do menunggu. Apa lo salahnya menunggu dak? Jadi ibarai oto ka barangke lai. Nama nan duduk nan tempang-tempang, nama nan maku aku tangguang kok takuai diambogas ebeko, talan tuang kapalo ibu bapak kini nyalangan incik matu awak dulu lah nyalang.
Alah, kalau mengaji jambu ndak do payah gado. Ba ndak payah nyongko, ba ndak payah nyo ustaz. Nama nan ka dudua lah. Nan manan ka basanda lah. Nama nan ka mau jual lah. Nama nan ka mau lah. Nama nan ka lalo lah, tapi membana mo kawan jan dibawa. Awak je lalu surang. Nama kawanan jago beko ku ado kawan awak na lalu, pak tolong bisian kata lingoe bo tunjuan doa pada kini malam. Doa itu ustaz lataan tangan awak dumpun talingoe mulai membaconyo dari auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lera pek demak dah. Lera pek gitu doa tu pak. Pijan acuk na baca tu beko tiuk sabanta innalillah tiuk sabanta innalillahi boh lo kawan nak beko. Ba'a lu lah huni ko awak lu mati do la inna illah nyo baca ka make awak. Ayo dak salam mai. Jadi sekali-sekali saja ya. Nama nangka pulang, abikolah. Jauh-jauh ambo datang kamar itu awak min pulang saya. Samu kita pulang bekomok nak. Jadi kita sudah barado di malam nan kebara kini kok. Di malam nan kedua baleh. Alam biasa pangga puasa banda. Sabantalai Ramadan akan meninggalkan awak. Dan ibu hati awak tu Ramadan kapai lekwa. Jadi gunakanlah hidup awak untuk beribadah kepada Allah pada Ramadan kini kok. Berapa banyak kita caliak dun sana awak atau tetangga kita bu lai badan sehat, lai batubuh sanang, tetapi sampai kini alun Allah panggil nyolai untuk menghadiri majlis ilmu kok. Berapa banyak kini kok kita caliak orang bu lai diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, tetapi di dalam hidupnya marasuan sakit dan sakit. Tak bisa menikmati hidup dan kehidupan. Kita yang hadir pada kini malam go ibu bapa, ko orang nanyo pilih di Tuhan jangan ya kau. Ba ko sampai dipilihnya awak di Tuhan ustaz tando sayang Tuhan ka mangke awak. Ba ko sampai sayang Tuhan ka mangke awak tando ndak boleh di Tuhan awak masuk ke dalam neraka. Kama boleh awak di Tuhan matongko kapado itu nyo ka dalam sarugo. Ad-dunya darul amal wal akhiratul darul jaza. Dunia sampai beramal, akhirat nanti kampung pembalasan. Jadi jangan cameh na ibu bapa awak lalatia beribadah kini tuangku li dapat balasannya nanti jangan cameh awak. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, beramallah di atas dunia. Kara jualan dan elo-elo, kara jualan puaso, kara jualan sembahyang tarawih, kara jualan kini go zikir, mangko nanti Allah akan membalasi amalan yang telah kita kerjakan tu pak. Jadi gunakanlah sisu-sisu awak nanti tinggal untuk beribadah kepada Allah alai. Sebab kalau baca dia ibu bapa yang hadir pada kini malam, kuah kondak kalamu gai duit di dunia korolai. Dari bentuk warnanya nanti bo, kalau baca dia kuah kalau nak beko bisu agak. Kalau nak bisuk cek lain. Ya bu nak. Orang nanya fikirkan hidup di atas dunia go ibu bapa adalah nyo hidup selama-lamanya nanti bayang deh. Kok kayo nyo dati dunia yang terpikir nyo taruh kayo sampai kini go ndak mati-mati. Dulu orang kini go mencari kebahagiaan dunia aja dan akhirat lupuan. Kola payah kita go ibu bapa. Sebab yang namanya kematian tu ndak bisa ditunda-tunda, ndak bisa dimajukan, ndak bisa diundur. Ya ndak, gagal kita mati nan sekali go pak, gagal kita mati nan sekali go bu, cari tulang ndak ada lain. Tunggu sabanta lukai, nak kecewa ke malaikat ya. Yo malaikat itu kan kai panggilannya. Kalau orang Minang kan begitu ndak. Ba capek sudah je. Tunggu sabanta lukai, anak ambonan paling bunsu alun lapeh dolai. Ambo alun membuat anu rumah untuk anak ambo dolai, tunggulah dulu beko lah japui angu ambo ko ha. Cari tu kini go minta undur, minta majukan dah bisa dah ibu bapa. Gagal kita mati nan sekali go cari tulang dak ada dolai. Dia bisa dulang.
Gagal kita menjadi anggota dewan Pak 5 tahun lagi bisa dulang. Gagal kita menjadi bupati 5 tahun lagi bisa dulang. Tapi kalau gagal yang namanya mati nan sakaligo ibu bapak cari tulang dak dorolai. Membanawa ke malaikat, membanawa ke Tuhan dak bisa dah. Tu mangkonyo lah digambarkan sewaktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Loncek burak nan pertama tiba di Taibah Madinah Al-Munawwarah. Anzil ya Muhammad fasalli rakatain. Turun engkau ya Muhammad sembayang engkau dulu gak 2 rakaat. Sembayang Nabi Muhammad 2 rakaat. Di mambo namanya ke Jibril. Setelah sembayang di mambo namanya ke Jibril. Iko nan Taibah Madinah Al-Munawwarah Muhammad. Di siko tampe pekuburan engkau nanti. Jadi antara hidup jomati itu amak juapak sambuanya. Ini tentu dawak sambua kau. Salangkah. Salompeknya. Sasudah hidup gua namanya lagu ha. Mati. Di kalau le namu awak mangana go kamapun kita pergi pak kemanapun kita awak makini go berkelana namu awak kini go mangana nan tentang sakit wa maka kita tidak amu akan membuat dosa ibu bapak. Dak kamu awak lalai dah. Dak kamu awak kini go lupa jo Allah Subhanahu wa taala. Ada. Jarang-jarang nih bapak. Orang nana muah kini go beribadah ke Tuhan. Kadangnya akece sumbayang lah pak, sumbayang lah bu. Muah wa lembara do le tuanku. Kini umuah 40 baru tuanku. Ado sekitaran enggak 50 tahun lai kece. Anyo lah menakuk umuahnya 50 tahun lai. Kadang baunya lah bun tanah tu 50 tahun lo kece. Dak ado na bisa manakuk bara umuanyo pai bara umuanyo kini go di takaranyo itu ndak ada na bisa. Kalau tantulah rawak bila kita kamati itu ibu bapa ancaklah beramal awak capek-capek dak. Nyorasiwan di Tuhan ajal awak go tadi. Tu mangko kita persiapkan. Setelah itu pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Isma syi'ta fa innaka maitun." Faqala ya Muhammad, "Isma syi'ta fa innaka maitun." Hiduplah sesuka hatimu Muhammad, tapi nge setelah hidupmu engkau akan menempuh yang namanya kematian. Nyo sungguh pun kepada Nabi Muhammad nanyo baca kini go di malaikat Jibril ibu bapak sabananyo kamaki awak tu mah tu. Kawak tu selaku umat Nabi Muhammad. Caliaklah di bapak kini go bencana alam galodo gunung malatui. Di lembah naik patang tu lah putih lo jalan dah. Tu ada daerah pagu-pagu tu ha di sebelah musaji itu rumah orang habis dan dah. Sampai kini guju orang-orang nan ada di dalamnya mati di bawah dia iya. Tu menandakan dunia lah tuo. Tu yang harus kita tanamkan di dalam diri awak. Setelah itu jalan ibu bapa kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ya Ulumuddin, masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu. Tidak akan pernah terulang lagi untuk selamanya. Tapi masa yang paling dekat itu adalah kematian. Sampai kini tidak jalih di kita do ibu bapa bila kita mati. Yang dikatakan dengan masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu tuanku. Contoh kita melaksanakan solat Isya berjamaah tadi. Tu ndak kata ulang-ulang tu oleh ibu bapa sampai dunia kiamat. Oh awak nanda lo sembahyang Isya berjamaah balik besok tuanku ado ju Isya baru mah sembahyang Isya besok ndak samo ju seming Isya kini tu pak. Kici apa samo, kici ibu samo seming Isya tadi ju seming Isya besok tu. Kalau sembahyang Isya besok tu besok lo tu. Kalau sumbang Isya tadi, tu tadi lo berbeda fadilah, berbeda keberkahan yang Allah berikan. Salatul jamaah tafdulu ala salatil fadzi bi sab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah itu lebih rancak, lebih elok daripada sumbayang surang-surang, yaitunya 27 kali lipat. Sumbayang kita di rumah pak surang awak, berjamaah awak di siko kuaha, tu 27 kali lipat bandingannya tu bapak. Tu makanya kalau di Pariaman tu orang buat lah batu ketungkek lah tuonya, batu ketungkek lah batu batuanya. Nanda yo satu berjamaah. Tu awak tanya, kaman duang namanya duang, kau mah tuang kuah. Kalau di Padang Pariaman kalau ustaz kau kan tuang kuah dah. Kau mah tuang kuah. Awak nanda pay satu solat berjamaah. Kita lo irin duang berjamaah lai alhamdulillah lai tuangku. Kau kakian duang sakit nampak nambawa, dah ba sakit nak ba ado. Baku sampai kuek banatin doang berjamaah. Sebab kata Nabi Muhammad sembahyang berjamaah itu lebih rancak daripada sembahyang surang-surang 27 kali lipat.
Atau solat tarawih tadi, nak kita karajokan tadi itu, tu nak kata ulang-ulang atau lain sampai lo dunia kiamat. Oh tarawih 2026 bisu ado ma tuanku ndak samo jo tarawih ini tu. Berbeda. Tu mangkonya orang ibu bapak gunakan diri awak untuk melaksanakan qiyamul lail malamnya. Bapuaso awak siang kita tahan aus do lapa malamnya muah awak qiyamul lail berdiri malam atau melaksanakan solat tarawih. Sebab nan sembahyang tarawih kan di bulan puasa donya Pak nah. Di luar bulan puasa do terengah awak sembahyang tarawih kau. Kan ada orang dah. Di bulan puasa kau nya bulan Ramadan kau nya ado terengah awak salam mogo bulan suci Muharram. Kan tidak ada atau bulan suci Safar ado terengah atau bulan suci Rajab atau bulan suci Sa'ban ado terengah awak. Kan tidak ada ibu bapak nah. Tapi nan terengah awak salam mogo nya nan tahu awak bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli haramallahu jasadahu alan niran. Siar kini mulai bergembira hatinya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, mangko Allah haramkan batang tubuhnya Pak disentuh api neraka. Tu bergembira aja baru tu senang je tu baru tu. Apalagi amuah lawak puasa, apalagi amuah lawak kini go solat tarawih, apalagi amuah lawak bersedekah, apalagi amuah lawak berzikir. Apalagi kini go ibadah-ibadah na lain wak karajuan, bertambah mudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, kau yang dikatakan dengan masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu. Yang dikatakan dengan masa yang paling dekat itu adalah kematian. Aku dan kata Imam Al-Ghazali, yang kematian kau ndak dapat gitu tulak dia Bu bapak. Kalau kita caliak Bu di dalam kajian sakitnya mati itu sabanayo dak tangguang-tangguang dari bapak. Sakitnya mati bukan sedikit, bak kambing hidup di kubak kulit, sama so hidup dak pernah tauhid di alam kubur badan terjepit. Allah mati itu Ustaz alun lain. Tujuan langkah umat berjalan, tiba malaikat dua bakawan, inyo pisuruh yo dari Tuhan mananyo amal tentang kebaikan. Tiba malaikat mungkar nangkir ibu bapak mananyo mai nan barado di dalam kubur kau. Tujuan langkah kini go orang berjalan sepeninggal kini go awak dalam kubur. Lah barangke lah tatanam awak barangke orang ko tadi tujuan langkah orang ko baru tibolah malaikat mungkar nangkir bertanya ke baru kita ibu bapak. Banyak pertanyaan malaikat ko tadi. Kalau ndak tajawab pertanyaan malaikat go ba tuangku mai ditanyo indah amba bunyi bangi malaikat Allahu Rabbi baik di lambui jo cambui api tabanam mai ke dalam bumi. Tabanam kita ke bumi nak tujuan ibu bapak. Si jin namanya. Tampe sarang iblis, tampe kursi setan duduk di bawah tu. Kau nak kita hadang. Kan dia ndak? Bu. Pak. Iyo rencana awak ke mati kau. Baku berdua orang je. Iyo rencana kita ke mati. Apa tuik nak buat celiak saja dari tadi bantu orang ke mati. Allah do nampak di tuang hutan doe padu kini malam bantu orang ke mati. Baan bolah do tandoe nampak Allah. Coba sabuian ko iyalah do nampak di tuang hutan doe. Dicaliak kulit lah banyak anan kandua. Dia seuban lah banyak mana buah, gigi lah banyak anan guguah, amatola mulai kabuah, nan katuju makan bubuah, kok duduklah suku mau unjua. Lah mango pintu kubur. Lah banyak nan maunjua. Allah atu lampi-ampi itu mah. Dah baaga mak maunjua aja lah, dah baaga pak maunjua aja lah, ndak dombo berang dah.
Patang tu ada ambo mengaji di daerah pesisir selatan, tabligh akbar, panuh orang samusaji ni ibu bapa. Mulai dari kaum ibu-ibu sampai kaum bapak-bapak. Alun jadi ambo kan mengaji dolai nyolah nyuan suan munjua dulu. Tu ambo sabu iyo rencana kita akan mati ibu bapa iyo lah banyak nan mau unjua kecik ambo. Langsung nyokatuian kaki Dari lah so bunyi katui pak. Takwi mati. Ibu bapak di sikoko adonan takwi mati dah. Kalau adonan takwi mati jani duit. Nyu amu awak ma idui amuah lo mati. Kok kadang idui je orang amuahnya mati takwi Awak pasti manamui mati itu sekali seorang jangan camih awak. Kadang dulu orang manamui ambo tu ustaz iyo. Ba aku orang ka orang juga dijapuitnya di Tuhan ustaz. Awak pabilo go ustaz jangan camih awak. Pembagian narato mumbang jatuah kalapo jatuah hari patang mentari turun awan ibarat merah sago malam nan tidak lamulai nyampang tibo saruan Allah aja sampai capek paminto umulah tibo di jangkauan tabuah di gua tigo badan bagan jua balik pulang ke tempe asa mulu jadi suri ke tanah nan sabingkah badarun aye pamandian balasnya bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limu cukui satanggi aye bungo bararak tandu ke surau tibo di surau dibujuakan sumbayang ampe takabir kini menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan tagolek di liang lahat tanah sakapa bapakalang mairiang madu kiplat diapi papanan sahalai badoro tanah panimunan tataga mizan nanduo manjalik jiluang hitam doa dibaca pangabisan kalaulah sampai kita di sikopak kalaulah sampai kita di sikobuk ko nasilah menjadi bubuh komah dak bisa dikembalikan menjadi nasi dolai lina muah nasi na menjadi bubuh go dikembalikan menjadi nasi balik lai bisa tapi gaca lai sesuai kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Sajadah Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun wahai Tuhan kami absarna lama lihat kami Tuhan ku azab dalam neraka nampak di mata kapalo kami Tuhan wa sami'na lamandanga pulo kami Tuhan ko pakiak mai nanado dalam neraka lataranga pulo diambo Tuhan farji'na maka kembalikanlah ambo balik ke dunia Tuhan na'mal salihan kamilah yakin Tuhan kami beramal jale Tuhan ku ada orang sumbang berjamaah di Masjid Ar-Raudah ambo satu oleh Tuhan inna muqinun sesungguhnya kami ialah sabana yakin ma Tuhan lihat muhawak dibalian Tuhan kata dunia balik tu pak ndak lai bisa awak dibaliannya di Tuhan kata dunia tapi ndak bantu orang dolai kaki lampe badan lah berbulu kalau lampe tu kaki tu liu bantu orang ya kira-kira tu mak ndak kalau berbulu badan awak liu bantu orang ya tu ndak bajalan je lah awak kini dia aduan pintu musaji kah ha? Kalau lampe tu kaki awak kalau lah berbulu tu badan awak adikadonya orang je batu tu mah aku nasib kalau penyesalan tumbuh kata orang Arab sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak ada guna dolai cuma konyo guna kala sesu-sesu awak nan tinggal goma kalau bocah lihat ibu bapak yang di depan kini malam gua konlah banyak umur 50 katih goma andaikan 50 tahun je lah umur kita yang hadir sadonya ko pak ko 70 kalau umur pak buang anggap jadi 50 kini lo dibagi persentase dinayaan katih timbangan mana lebih banyak awak kini go mengenai duit ke mati dunia ke bakirai atau tidak bisa kita bagi tak itu ibu bapak kita muhasabah diri awak kita kena diri awak lah bara salam munggu awak lalai lah bara salam munggu awak ndak mengana Allah Subhanahu wa taala kan ya mereka ndak kadang mati ku murah benarnya bu kadang elok je kini gonya
Dapat khabar besok pagi bertemu lo dia awak ambo di pasar di pasar Padang Panjang. Ustaz, iyo, dak ustaz patang mengaji di Masjid Al-Raudah tu dah yang iyo. Dia dapat khabar ustaz, sia tu bu, ibu nan basanda di tonggak tu lah dulu kece. Ada nan basanda di tonggak. Ndak jangan lihat lebih ko contoh aja kan ya. Tonggak jauh sini anda. Ibu nan basanda di tonggak tu lah dulu ustaz. Baku sampai dulu ya bu. Lah sampai aja sama ustaz. Anak kecil awak berarti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat tweet dah ustaz. Bahan dapat tweet malam tadi bagalak-galak ju jawab di Masjid Ar-Raudah baru ustaz. Ba aku pagi lah mati aja nya ustaz. Dapat tweet tu ustaz. Bahan dapat tweet iyo malam tadi bagalak-galaknya jawab pagi lah matinya. Iyo dapat tweet tu ustaz. Bahan dapat tweetnya di bu galaknya ke malamnya mah. Mati pagi. Bahan dapat tweet dapat nak. Galaknya malam kini mati besok pagi boleh-boleh saja tanya tu. Nyo nenek tak boleh-boleh saja tu mati tadi pagi nampaknya malam kini bagalak-galak jawab. Ah tu ndak apa tweet tu pak. Ambonan ndak lo taluk dan bo mengaji tu antu ke dia ceramah. Kan yang bertanda badahulu bakudian kadang-kadang ibu-ibu dahulu mati kami na laki-laki kudian. Kadang dibuat Tuhan kami laki-laki nan kudian ibu-ibu dahulu. Baiklah awak. Nan jalesa sampai aja mati. Tuma ko ketu persapkan diri awak kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Padiah bu, kalau mau celiak di dalam kitab ada sebagian orang mengician ibarat kini go kulit kambing ke dikupeh kulitnya idui-idui. Kalau mau celiak lo dalam kitab bu 70 kali kupeh. Padiahnya tak sekali dia 70 kali kupeh kulit kambing idui-idui. Takah tu mana nanti yang namanya sakit yang kita rasakan. Jadi kalau awak beriman baang ustaz, insyaallah mudah-mudahan kalau orang lain beriman go dak tarso benar nyo sakit mati itu dah. Jadi kalau nyo ndak beriman do aku malang benar dirinya ko mah. Malang benar tu dari Malang lo dari kota Malang lah. Ya bu. Tunan isma syi'ta fa innaka maitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Cintailah apa yang kita cintai hidup di atas dunia ke Bapak, tapi ngek setelah yang kita cintai kok itu pasti akan berpisah dengan kita. Suami yang kita cintai bu tu akan berpisah je bu tu mahaya anak awak tu. Udah awak nan tampan tu. Wah awak lah pernah berjanji dulu jinyo ustaz di mai bu berjanji di bawah tonggak lampu. Yo siai bu berjanji, yo juda awak tu dagiahnya pantun cik ustaz, pantun siani rimbo panti tetukiak kijang sudah luko, langit ju bumi alun lai cinto kadiak lah dojuo. Aku pantun nanyo giah kawak cik ustaz. Dagiahnya seput tangan cik, eko nawa idu-idu kalalo ustaz. Kiranya seput tangan ku untuk pepi salemo dia diudai ko, eko nanyo idu-idu kalalo tarwe. Ya bu. Sederhana aja kita hidup di atas dunia bu. Kalau orang nak kadi kayuan Tuhan bu, tak perlu gaya karajo bare-bare dah bu. Wah awak kini go karajo saporo mati tuangku. Awak lah susah-susah kini go karajo tuangku. Tapi nan kayu indak yo di badan do. Cetaan awak tulah sudah di Tuhan. Orang nan kadi kayuan Tuhan, orang nan kadi bansaan Tuhan, tulah ado cetaknya tu. Kalau pakaro karajo nan ibu calia. Kalau memang karajo nak membuat orang kayu, cubalah ibu caliak. Kau kan dakek pasateh sekolah ndak. Kita caliak tukang angkek di pasateh itu. Manan banyak karajo tukang angkek daripada orang nan punya barang dah. Bu, manan banyak karajo tukang angkek daripada orang punya barang. Banyak karajo orang tukang angkek bakna. Manan paling latih karajo Latih karajo orang tukang angkek, manan paling banyak paluh Mana paling banyak karinge keluar. Banyak karinge orang tukang angke. Orang tukang angke itu pak paluh bisuk bak keluar kini dah. Takah tu warnanya mengurihan keluarganya dah. Tapi kita caliak mana sambuh piti Piti orang tukang angke. Kau apa kau piti orang punya barang? Piti orang nan punya barang. Kalau nampak kita contoh takah tu ndak? Kalau jo karajo segi karajo kita pandang awak kayu di dunia. Nyo cetak awak tu lah sudah.
Ko orang gua dibuatnya di tuan ko akan menjadi bupati nanti ko. Ko akan menjadi gubernur nanti ko. Ko akan menjadi anggota dewan nanti ko. Ko akan menjadi guru nanti ko. Ko akan menjadi orang biasa-biasa jangannya ko. Ko akan menjadi ustad orangnya ko. Ko akan menjadi orang yang hebat orangnya ko. Lah sudah cetakan awak di Allah Subhanahu wa taala. Kita menapi aja lah. Tapi sungguh pun awak menapi jangan patah lo semangat awak. Oh kecik ustaz tadi malam mah tak perlu banawa karajo na do. Nyo kalau nak kari kayuan Tuhan kayu nya adalah muah dah tu. Seorang manjo paham apa dalam kitab Al-Hikam Mutu Manikam Al-Hikam karangan Syekh Ahmad Athaillah As-Sakandari, di situ tu ada makam orang dua bu. Yang pertama makam tajrid, yang kedua makam asbab. Kalau makam tajrid gopak samo juula cinta manih. Dak paralu karajo barek-barek banado na rezeki itu mengajar kainya. Rezeki na mencarinya bukan inyo na mencari rezeki ko. Pitih na mengajar bukan inyo na mengajar pitih. Kalau makam asbab go ibu bapak basabab makonyo menjadi babiji makonyo tumbuh. Sia contohnya dawa Imam yaitunya Imam Maliki jo Imam Syafi'i. Aku ada contohnya ibu bapak. Anan kato Imam Maliki kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, iyo buya, kalau rezeki go Syafi'i, kalau nan kau untuk awak tunggu je lah, tiba je tanya tu. Yang jawaban Imam Syafi'i, oh indak buya. Baik indak kalau yo batu rezeki go ke rezeki awak buya, kalau nak diusahawan dulu malam muah tiba buya. Indak Syafi'i kalau nak rezeki awak go Syafi'i ndak perlu dikaja-kaja banado nyo tibo dia tanya tu indak buya. Kalau nak diusahawan buya nak rapek di ketua rezeki uru buya. Ada yang kecil Imam Syafi'i minta izin boleh buya. Minta izin Syafi'i pergi keluar. Tibo di pertengahan jalan basobok di Imam Syafi'i orang sedang menyabit padi. Hari sore nampak dia orang sedang menyabit padinya, tolonglah di Imam Syafi'i ke orang menyabit padi. Lah sudah padi go disabi ibu bapak tu dapat upah hendak. Dia giahnya orang upah. Nyopai ke pasar, nyobali segala macam-macam buahan. Buah-buahan, buah mangga, buah apel, buah jeruk, buah melon, buah anggur, pokok segala macam-macam buah-buahan lah. Nyobali ke robak cik, nyolataan ke teh robak tu, nyutulak ke rumah Imam Maliki, ke rumah guru nyoko tadi. Nyotokok pintu balik. Assalamualaikum buya. Waalaikumsalam. Sia tu ambo Syafi'i buya. Aju oleh Syafi'i. Ambo kini go manamui buya. Aju oleh. Kaji kalau sudah tadi. Bukalah pintu dulu buya. Nyo buka di buya nyoko pintu. Ane kecil Imam Syafi'i. Wahai buya. Aku buah-buahan untuk buya. Jo garobaknya ambil di buya sekali. Nah kecil Imam Syafi'i. Kini go buya. Balik ke kaji kita tadi balik buya. Nang kecik buya tadi kalau rezeki go kalau nak kau untuk awaknya tibo je nya. Pak kalau nak kau untuk awaknya tibo je nya. Ambo buya kalau ndak bau sawo ambo tadi ko buya menolong orang menyabit padi ndak dapat upah ambo dah. Ndak ka dapat ke ambo kini go buah-buahan untuk buya dah. Galaklah Imam Maliki ke? Bako galak buya. Barata galak ambo Syafi'i. Ambo saja dari tadi risiko dua Syafi'i tibo buah anggur gaya. Tibo buah melon gaya, tibo buah segala macam bojo gerobak-gerobaknya tibo galaklah beliau ke berdua. Senyumnya. Yo akhiri pertikaian go dengan senyuman. Jadi beliau go bana kedua ibu bapak, baku sampai benar mungkin makam Imam Maliki go makamnya makam tajrid. Kalau di padang pariaman ibu bapak, guru-guru awak tu, buya-buya awak tu nalah jadi-jadi syekh tu. Dak do bae karajo nampak orang. Kadang majajari pondoknya baca-baca kitab tu. Diajarnya nak murid ke 30 orang dia baca kitab, diulangannya nak dibaca diulang-ulangnya kaji anak muridnya kau tarui. Dan pitihnya dua nampak dambonya. Otonya mangkiliknya Pak. Dapik ulanya membeli kejang no parebonnya. Dapik ulanya Pajero, dapik ulanya Fortuner nampak dambonya, dapik ulanya sedan ke bangun ulanya pondok pesantrennya. Duduk-duduk aja pondok nampak dambonya. Ada. Berarti guru-guru awak tu mungkin makam itulah berada di makam tajrid. Ibarat ulah aku ulah nago namanya kemah. Dah ulah lidi tu Pak. Ulah nago. Oh kalau takah tu kecil tuangku, dia lah bisu ada mulai awak berbisu ada karajo le tuangku. Karena ada lo paham orang tanda. Mulai ada bisu anak karajo le. Domba-domba. Jadi tuangku bantu
Ya tapi nomor rezeki dengan rezeki itu tibanya kurih galang-galang di poriknya bu. Ada. Mana penampuannya mendoa ke Tuhan tak kawan tak busawa wa cicacak nak penuh di tangannya. Dia dapat arah ada cicacak penuh tangan awak. Nah jadi nyo kaji ko bu tu berbeda-beda makam awak. Di makam tajrid go banyak terjadi di guru-guru awak yang Allah ilmunya kau tiada yang sangat luar biasa. Tidak bisa dibubuik deh bu bapak. Di ko menjadi itibar dawa menjadi pelajaran. Ko kadang-kadang pertikaian di zaman kini ko sangat banyak pak dak. Saya lihatlah kaji-kajian zaman kini ko. Nam pertikaian ko nak mau habis ya kadang. Kita cari dia bersamaan. Akhirnya dengan senyuman iko batangka aja tarwih. Dan kecek seorang basalawat kepada Nabi Muhammad kalau tidak pakai sedina tidak sah dah. Tu bahan harus pakai sedina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu nama benar, itu nama betul. Kalau tidak pakai sedina, itu tidak diterima di Tuhan darah. Baik basalawat kepada Nabi, baik pakai sedina maupun tidak pakai sedina dan salawat awak tetap diterima di Tuhan ibu bapa. Jangan camih awak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama ancak. Itu tergantung kepada awak nama makai nantinya. Nyo nan kerisalah tu awak orang ndak mau salawat ke Nabi. Kalau tarengar nyo Nabi Muhammad anda je baca sallallahu alaihi wasallam ndak nyo mangame je. Tu yo tu. Ya bunda. Kadang dulu terjadi petang tu sebut ada bobo, kecilnya kambo ustaz, yo awak lain ndak sembayang sama ustaz. Petang tu sembayang awak ke musajid tu ustaz. Tu baa nampak dia ambo tunjuk orang mengari-ngari ustaz. Lisah sembayangnya tu ustaz gece kawak. Tu ambo jawe nan sembayangnya sah, nan sembayang ibu ndak sah. Bakon ndak sah sembayang ambo ustaz. Iyo mangat tunjuk orang nan ibu candia jawab. Aku nampak garinya tunjuk kawannya mengari-ngari sembayang. Lisah sembayangnya baa ndak kasah. Kalau di dalam kajian ibu bapak, ulama yang muktabarah dari dunia itu, yang diakui Rasulullah, imam udah akuinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dipakainya orang mazhabnya sampai kini ada ampe. Yang pertama Nu'man bin Sabit dikenal dengan Imam Hanafi meninggal 150 Hijriah dikuburkan di Kufah Irak. Dan kedua Malik bin Anas dikenal dengan Imam Maliki meninggal 179 Hijriah dikuburkan di Baqi Al-Gharqad kota Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga Muhammad bin Idris As-Syafi'i dikenal dengan Imam Syafi'i meninggal 200 Hijriah dikuburkan di Pusbat Kairah Mesir. Yang keempat Ahmad bin Hanbal dikenal dengan Imam Hambali meninggal 241 Hijriah dikuburkan di Baghdad Irak. Ku imam yang muktabarah sampai di kini go pai marantau aku mazhabnya pakai dua turun sampai go. Baik di tanah suci di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, aku maupun kini go di Palestina di Masjidil Aqsa, aku imam yang pakai dua orang sampai go. Antarona nampak go ya. Nyo kalau pakai cik saja pakai, jangan kampe-kampe aneh. Go kadang dia dua-duanya dua orang empat. Kadang takabirnya lain takabir Syafi'i. Bekor baca Al-Fatihah nyo lembe anje baca bismillah tayo baca bismillah nyo indah langsung aja alhamdulillahi rabbil alamin. Anje mengaku Syafi'i go Pak. Ya Bapak. Kalau mayoritas di Sumatera Barat atau di Tanah Datar lah, khususnya di Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, orang bermazhab Imam Syafi'i. Cara tayatulnya berbeda-beda atau ibu bapak. Kalau Imam Syafi'i cara tayatulnya at-tayatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alaikum nabi rahmatullah assalamu alaikum wa ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah. Naik tunjuk kata sunai hukumnya mencaliak sakete langsung tatapan awak balik ke lapiak sembayang tu Imam Syafi'i tu. Jalan muna patui tangan awak tu beko pas mangke illallah takah ku mana lo mencaliak dak takah ku mana lo mencaliak dia buat sakete dia caliak. Iko mengarik tunjuk takah ku bulu. Hawa dunia nafsu setan. Hawa dunia nafsu setan. Aku nak dia ditutik ketiga-tiganya kau. Dak takah kau dah. Kalau takah kau menembak namanya kau. Ada. Takah kau gini. Kalau Imam Hanafi asyhadu an la ilaha illallah. Naik tunjuk kata turun beliau. Tu Imam Hanafi tu ibu bapa.
Kalau Imam Hambali setiuk namu Allah tu tunjukkan ayat tu. Atayatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum nabi rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu illallah. Asyhadu Muhammad Rasulullah. Allah. Di setiuk namu Allah mengarik-ngarik tunjukkan. Kalau Imam Maliki mulai dari tayatul tu tunjuknya ndak taluk-taluk di tagahan orang lain. Atayatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum nabi rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu an la ilaha adonan takatakahu adonan takatakahu. Kalau di ibu bapak nang tanggah mah nang takatakahu jujur aja lah pun ana kali malu-maluan awak adona. Nyo kalau ado awak jujur aja awak badi cari lo jalan keluar beko. Kan ya beredo ndak? Buliah mengarik-ngarik tu tunjuk awak pasal nambu ke ibu bapa akak awak kan pakai mukena tu ndak. Kalau pakai mukena awak sumbayang kata-kata aku mengarik tu. Kalau sumbayang di rumah awak pasal nambu cik bananya. Apa santuangku caliak-caliak kuciang. Tu beko awak bayu bana takah ko kini nampak di kuciang kiciknya beko lawak kiciknya beko ko anu ada mancik ke beko anyo soto lakang amba dapik ditunjuk awak beko dapat tunjuk lain. Takut lah, awak dapat tunjuk soal tu. Ya, Bo? Tu tergantung kepada diri awak. Ba'aku Imam Syafi'i nak kita pakai tuanku, sebab Syafi'i itu sasuku je Nabi, kuare suku. Pernah Nabi Muhammad dulu mengatakan akan lahir seorang imam, ilmunya memenuhi pelosok-pelosok bumi. Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, siapa tuhai imam? Siapa lagi kalau tidak guru kita Imam Syafi'i? Ya Bu, ibadah tu dikatuan murah-murah sehari sama ibu bapa. Dikatuan murah ku indak, dikatuan payah ku indak ndak. Tu cara beribadah. Adolo kaji baru kini go celai ibu bapa tandu sujud yang benar tu harus hitamkan niang. Tompel duo. Harus hitamkan niang go Pak. Kalau lu hitamkan niang go lai berarti lu sah sujudnya tu lai. Lu benar sujudnya tu lai. Lah hitamkan niang Bu. Allah lun. Kan yang kita oleh hitam Pak. Tapi kalau baca lihat kan yang apa di sekolah lu nadon ni hitam tompel dua dolah ya. Awak kini go pengen lo mahitamankan yang tuangku. Baca ro mahitaman yang bu tunjuan cara mahitaman Baca ro bisu pagi kira-kira jam 10 pagi atau jam 2 balik siang pai ke jalan raya tunggu hari paneh. Lah paneh hari kan angin aspal tu ndak. Sohan bana ke aspal tu. Tu ndak sekadar hitamnya tu Pak. Tangga jo kulit-kulit awak dah tu. Yo cara mahitaman ya. Mangaloka ya. Tu cara mahitaman. Adolo celai kaji kini go tando makrifat putih itu ndak perlu pakai rukuk tagak panas sembayang dolai. Tu pakaiannya cukui kana aja. Ditakuan je kapalo takah gua atu tando makrifat putih nama itu. Tu ambo jawe kapak tu, Pak, tu ndak makrifat apa na putih tu Pak. Hanya tuangku saraf apa na putih tu mah. Juta uta apa tanggare tu ke Jawa. Batu karih bana kaji tuangku memang karih ambo Pak. Saya tahu ambo Pak semakin putih makrifat orang Pak semakin kuat sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo ndak amuah kamaripai je kaji tu langsung dia bapa. Ado syariat, ado hakikat, ado tarikat, ado makrifat. Iko langsung kamaripai je langsung. Ndak perlu melalui syariat. Aku lah payah kau. Ana dikatakan dengan syariat ko mah bodoh awak, bersuci awak. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kita tutui aurat awak. Aku syariat namanya ko mah. Ya, Bu. Kalau bodoh tu awak ajan mau dia mapi hiduang je 3 kali. Kau kadang bersobok lo dia ambo ibu balik kondangan nyo pi hiduang 1 kali. Mangana bunyo ko bodoh namanya mau ustaz. Tu ba aku hiduang je ni buat pi yo kalau awak sadu Allah nyo basahan ustaz ku luntur badak tu beka. Badak awak badak mahal ko mang ustaz badak pipa nomor 5 Atakui lah nyo badak nyo luntur dek pakai dek nak bau dua. Uduk awak tak sah dia Bu. Kalau hidung je takah wapi. Nyo di ma batas tumbuh rambut awak. Harus kena ia dah itu Bu.
Di ma batas tumbuh rambut. Harus kena ye kalau tidak solat awak batal lo itu. Al-udu'u miftau solah. As-solatu miftau jannah. Udu anak kunci sembayang. Sembayang anak kunci sarugo. Kalau ingin sah sembayang awak. Ingin samparono sembayang awak. Maka perbaikilah udu awak dulu. Kadang-kadang dek baju sampik bakatiannya sekete. Pergelang tangan jadi basuh. Tidak sampai ke siku. Nyo ilal mirfaka ini hingga 2 mata siku. Oh balabih tuanku sampai ke pekalangan karena ia rancak sangat. Dia tentu dibuat rancak sangat kau. Gurah nanti. Ana dikatakan dengan gurah. Berbentuk cahaya nanti. Bekas-bekas udu awak kau tadi. Ya bu. Tu mangkota rasul diketul lezat beribadah. Pakaian awak tu tolong lo disucikan. Tak perlu baru doa yang pokok suci dan barasiah. Kau ada baju ibu, baju apa, baju rayo tahun 2024 petang. Dan alun keluar di lamari lihat tolong keluar kini. Beko tiba rumah ambil baju dan baru-baru tu bawa beribadah kepada Allah Subhanahu. Itu akan menjadi saksi nanti ibu bapa pakai pakaian awak tu. Oh kadang pakaiannya kalau untuk sembahyang pakaiannya nanalah lusuh-lusuh. Pakaiannya nalah ndak norolai dan ndak layaknya bawa beribadah. Tu ndak terasa lezat beribadah rendah. Jadi ingin lezatnya beribadah, tolong sucian pakaian awak, tolong kini kita jago aurat awak, insya-Allah kita akan merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau di siku sembahyang tarawih, tak tadi dah, ampe 3. Kalau di kampung Ambo atau di Padang Pariaman sembahyang tarawih orang ada 23 pakai witir. Tapi 23 pakai witir tu ibu bapa kancang tu sanggup Al-Fatihahnya. Adolo di sikonan sanggup tu. Allahu akbar dhalin amin ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dek kancang bana imam go dek ama-ama ko tuo nyo tunggu je imam di bawah lain. Ane kici ama go kuati yang je lah. Iyo kici ati ya. Kadang adolo na lambe itu masa yo satu salam mamu habi dek 5 minit 15 minit sangah. Dek lamu bana imam go dek pinggang ama go lah sakit-sakit lah takah-takah go je ama tu leh. Dek pinggang lah sakit. Adolo video viral kini go ibu bapa de imamnya lamu bana membaca ayat nyu ambil torompa cie nyu cari mama nyu gado nyu lapuhan ke kepala imam de imam nyu tantulo nyu orang nak kamalapo langsung nyu milak mereka. Ya pada di sedang-sedang saja. Kalau takah tadi itulah sedang-sedang saja nama itu bu. Dak kancang dak lo lambek dana. Sanang lo tiawa dah. Tuh. Kalau kancang tu bana pan yang lo malekek deh. Alun nurku dole lah tagak lo, alun tagak dole lah sujui. Lo tu bingung lo malekek. Ko paja ko manga sebenarnya ko kece. Sakit ko kece malekek. Ditanya lo kawan apa jauh? Entah tentu di renje. Ngai ko je olahraga. Tuh. Tu nang harus kita jago-jago lo benda. Sabah wala tilah tiha ibadah. Itulah panik manahan awih jelah siang. Lah sembayang lo malam lah kancang-kancang lo sembayang tapi hasilnya 0,0. Ramadan lah habis ya dawa. Ya bu. Mudah-mudahan Ramadan kini go Ramadan terakhir bagi ibu jo bapak. Anggap Ramadan kini Ramadan terakhir untuk awak deh. Sesudah gua antali duit juga kita antai indak lai. Antali batamu jo di ibu antai indak lai tu Gunung Marapi lah cok malatui ibu tu apa tang lah malatui lo nampak dah belia. Lama tu tadi li sampai buka pundane mari. Kalau li sampai alhamdulillah. Bako sampai alhamdulillah kecek tuanku. Tando lai diuji nyawa di Tuhan tu mah. Sabar dia tanya di Tuhan itu sampai-sampai guru-guru awak membuat pantun Gunung Marapi kau. Ambo tunjukan kawak pantun Gunung Marapi kau pada kini malam jangan ditunjuk-tunjuk lo ke orang dah. Pantun Gunung Marapi tungku malatui Gunung Marapi hujan batu datang menimpo asuk membubuang hitam pakai ansu kanalah diri salamui duit di dunia nan kolah bara ama tapa bue. Dah dapat ibu pantun itu. Apa-apalah beko tu pak melekit tibu rumah.
Beko ibu lah keluar dari musajid, beko tiba di tengah jalan bertanya orang kawak, bu siapa penceramah tadi tu bu? Kecik orang kama kawak, Malatuhi Gunung Merapi. Tu beko pas menukuk pintu di rumah, assalamualaikum dah, waalaikumsalam. Kecik udawak dari ma bu? Malatuhi Gunung Merapi. Tu bertanya lu dawak balik asam bak kita kini bu sebab kita sementara sahura Malatuhi Gunung Merapi. Ane kecik udawak aku lah damam orang rumah bu rumah je. Sialu ustaz penceramahnya tadi, tadi sebelum dah apa ke surau, apa ke musajid, lian cak jam teranya takahnya. Lah mengaji jo ustaz tu bako takah wan perelai. Jadi cara maulangnya dalam hati. Tu makanya sumbayang yang di muakatu saya di samalam jangan ditinggal-tinggal. Ya bu, sumbayang itu 17 rakaat saya di semalam yang wajib kita kerajuan. Sumbayang zuhur bara rakaat, ampe sumbayang asar. Ampe tambah ampe bara salapan membuka pintu sarugo na 8 tingke. Sumbayang maghrib berapa? 3. Sumbayang isya bara ampe 3 tambah ampe bara 7 menutup pintu neraka dan 7 tingke. Sumbayang subuh bara rakaat 2 rakaat, 1 pengampunan dosa siang, 1 lagi pengampunan dosa malam. Jadi nama rencana nak bapak ibu tinggalan nak doa. Sumbayang itu 17 rakaat sehari semalam diambilkan daripada anggota batang tubuh awak. Sumbayang zuhur bara rakaat, ampe 2 tangan 2 bahu. Sumbayang asar ampe 2 mato 2 talingo. Sumbayang maghrib 3 2 lubang hidung cie lubang muncuang. Ado nendak beduang nendak. Nama nendak beduang ni yang jelas. Sumbayang isya bara rakaat, ampe 2 betis 2 paha. Sumbayang subuh 2 cie angok katih cie lai angok ke bawah. Kok katih je angok awak barati. Katih je tak kau aniang je lai. Atau ke bawah ndak muah katih-katih. Tentu jadi kalau ada apa ju ibu nan panyasak angok tolong perbaiki solat subuh awak. Ada lomba mengaji daerah Sungai Lasi itu buan yang kecik engkau dak bana kajingku doh ya. Ba aku dak bana kajian bopak kecik tuangku patang siapa orang yang memperbanyak solat subuh makan nafasnya orang cak turun ayat. Tu ba apa? Lambo buek sembahyang subuh tangah 20 rakaat. Tangah 20 rakaat barana mau go pak 150 rakaat bo buek engku kecik. Sekarang bo dari jam 5 subuh jam 10 pagi baru sudah mau baru je. Calik dari tuangku aja li ubek dapek dan bo penyakit dan tumbuh aja. Tuan bos sabui apa nan dalang dak aja. Bakuan bo nan dalang kecik tuan kuna nan bos sabui pak perbaiki bukan pa banyak. Kalau perbaiki wakatunya ke dipelok pak. Kalau pa banyak you bilangnya ditambah. Ane kecik apa oh yo ko ya berarti yang bona salah manda aja. Ali tak kenal apa ya berarti lah sadar pak tu jawab. Beda bu, pa banyak jo perbaiki beda pak. Kalau pa banyak yo bilangannya ditambah. Kalau perbaiki wakatunya nan kadi pailok dia awak. Ya bu, biasanya awak sembahyang subuh jam 10 pagi, besok buat jam 5 subuh lain. Buat atau jam 5:30 subuh. Biasanya awak sembahyang subuh jam 1 balik pagi, buat besok jam 6 subuh lain. Kadang-kadang ada orang sembahyang subuh tu kecil awak kok sembahyang duha, kira duha pakai kunoi. Itu nan harus ibu tanamkan dalam diri awak. Kelakuan dalam sembahyang tu adalah sampai ibu bapa tu makanya sembahyang tu tidak boleh ditinggalkan. Maka kelakuan dalam sembahyang tagak, rukuk, sujud, duduk tu kelakuan di dalam sembahyang. Ampe lo asal kerja dari batang tubuh kita ibu bapa, api, angin, air, tanah, api sekalian darah daripada kita tampe nyatonya supaya Allah nan banamu azim kebesaran maknanya. Angin sekalian urek daripada kita tampak nyatonya supaya Allah dan banamu kawiyun kekuatan makna. Air sekalian tulang daripada kita tampak nyatonya supaya Allah dan banamu muhyun menghidupkan makna. Tanah kulit dan daging daripada kita tampak nyatonya supaya Allah dan banamu hakim kokoh makna. Ampe lo hakikatnya wujud ilmu nur suhud. Tagak kalau kena pi hakikatnya wujud. Rukuk kalau kena angin hakikatnya ilmu. Sujud kalau kena iya hakikatnya nur. Duduk kalau kena tanah hakikatnya suhud. Ampe pulo di Allah Subhanahu wa taala, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ampe pulo di Nabi Muhammad ibu bapa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ampe pulo sahabat di kita na laki-laki pak, Kudus, Kidam, Kampas, Marza. Ampe pulo sahabat di kita nan padu sibu, Khadijah, Raisah, Maimunah, Salamah.
kok mandangai badan awak ampe lo ramuane cikumpai cikarau si tawa si dingin. Ya bu nak. Ini masuk dia kari bu tu. Cikumpai cikarau si tawa si dingin. Tu tawanan ampe namanya tu mah. Ubek nang paling mujarab tu untuk mau ubek penyakit nak. Tu. Tu mako dari kini pelihara solat awak. Elok sembahyang sama so kini sebelum buya lutui injok kaki. Sembahyang itu ringan sekali, indah sabare mamiku agoni. Kalau lah tua mulai sembahyang, lutui lagu ya pinggang lah tagang. Di bawah uruku araso kata kongkang, di bawah sujui namwa tunggang langgang. Ya bo, tu nasib kalau lah tua mulai sembahyang pak lah banyak nang sakit-sakit, kadang pinggang nang sakit-sakit, kadang kini go kaki nang sakit-sakit. Tu mako dari kini kita mengerjakan solat. Sebelum awak disolatkan orang, cak awak mulai sembahyang dulu. Ya bunda, tu, ustaz awak lain ndak sembayang tapi ayat pendek dah dapat doh, beko ayat pendek sarakan al-fatihah aja kalian kompengkong dia awak membaca. Baca je bismillah cocok. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, 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 Allahu akbar. Dak lo tapi seberapa jimira. Baca je bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 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 sami Allah liman hamidah. Dak lo dapat doanya baca je bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Oh dak lo dapat bismillah do ustaz minta je lah mati lai. Orang nak kala ia kata di dunia sambual ibu bapa mangau nyampi hidup di dunia. Masa kamu Islam bismillah dak dapat. Ibu bapa. Tu nan harus kita tanam. Oh awak dak talok kini go sembayang tagak, baik duduk. Kok duduk sembahyang ustaz pinggul lo nak sakit lah baik lalu babariang wak ko babariang ustaz rusuk lo nak padiah lah. Tangan jadi ngari-ngarian. Oh tangan dak lo muah mangari do ustaz amato jadi keju-kejuan lah. Oh mato dak lo muah mengijuk do ustaz kita sembahyang lah berarti pajak ko lah mati ko. Orang mati disuruh sembahyang awak menyembahyang apa? Tu mangkonyo sembahyang dak boleh ditinggal wajib paraja walaupun dak dapat nak pakai sembahyang tu ibu bapa. Kan yo mereka tak? Orang kayu masuk ke dalam neraka ndak ba benar pak. Orang kayu masuk ke dalam neraka ndak ba benar doh. Ba ko ndak ba benar doh kecek tuanku sababnya lah pernah merasuan kayu hidup di dunia. Go kadang tabedona awak bansai satu lo masuk ke dalam neraka. Banyak nana kita tangguang pak bansai yo neraka yo lo. Jenderal apa minta ngampe ibu bapak ndak satu sembayang tidak ada guna go kadang pangke ansip barulah berani lo meninggal sembayang. Ya bu nak. Jadi ko benteng nawak dekir zaman lah ya. Muah maramian surau, amuah datang ke masjid, amuah mengaji, ko benteng untuk awak. Sebelum kajian tutup, pesan alam kubur ada 7. Yang pertama pesan alam kubur, saya ini tempat yang sempit, maka lapangkanlah saya dengan menjalin tali silaturahmi. Kita pailu hubungan awak antara kita baradia kakak, hablum minan nas. Ya bu, cocok kita bermaaf-maafan. Yang kedua adalah saya ini tempat yang gelap, maka sinarilah saya dengan melaksanakan sholat tahajud. Jadi ada 7 kerugian untuk orang nan satu di bulan suci Ramadan go berpuasa tapi nan 7 nak nyokarajon berarti orang ko rugi go. Salah satunya setelah selesai sahurnya ndak mau sembahyang 2 rakaat dah. Ko dapat nih ibu bapak setelah awak sahur usahakan kita sembahyang 2 rakaat. Sembayangan namanya tu ustaz salat tahajud namanya. Syarat salat tahajud go ustaz lalu seketek walaupun hilang kesadaran awak seketek atau boleh tahajud tu. Waduh apa-apa jauh ibu-ibu nalah takaluk sebentar apa aja go layak lah boleh tajud tu. Setelah itu cari pesan alam kubur saya ini tempat yang sepi maka ramaikanlah saya dengan membaca Al-Quran. Dia doa Al-Quran rumah ibu. Di mah ibu ataan. Datih lamari salah kamai wataan. Salah kateh li barakali wa turun dalam sari samalam. Waco aturan ustaz bila tu takalu membarsian lamari wa barsian lamari tu ustaz kalau do kabui awak lap tu setelah tu baru Allah ta'ala balik dah takah tu menurunannya dah cara menurunannya ambil uduk setelah ambil uduk tutui aurat awak diturunkan Al-Quran dibaca banan canca Al-Quran tu
kau dapat usahakan tamaian ke-30 juz di bulan suci Ramadan kau. InsyaAllah akan menjadi ramai kawan awak nanti dalam kubur. Awak kan tak ada bakal ada kubur nanti ada. Awak disayang ke udah awak lain. Kayak anak awak disayang awak lain. Andaikan kini go meninggal udah awak, lihat muah awak manganannya dalam kubur. Ndak. Tapi sayang. Buat lo pondok kita dalam kubur tu ndak. Namu dah. Tak muar ndaknya sayang ke udah gua ketika udah kuat dia ndak. Ketika tulang udah kuat, ketika udah banyak pitih, ayo sayang ibu-ibu ka kami laki-laki tu. Tapi kalau ndak do kami berpitih lah, ndak do kira kami karajo lah ibu lah banyak berang dah. Ya bo. Oh ndak do ndak nyur kampung Sinanaha tu ha. Yo keceknya batang. Di mana? Sinanaha, di mana do tempatnya? Di mana? Di Manado, ndak di mana nado dah, di Manado. Alah. Setelah tu pasang dalam kubur celai saya ini tempat yang sempit akan menghancurkan tulang belulang maka paliarolah sembahyang 5 waktu sehari semalam lo. Setelah itu pesan dalam kubur saya ini tempat binatang yang menjijikkan maka racunlah binatang tersebut dengan memperbanyak sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Ya bu. Waduh pitih ibu japak nan banyak tu di bawah bantal tu dalam hari itu gunakanlah untuk berimpak di bulan suci Ramadan kau. Harap tu nan banyak tu bu, orang nak kabut lapak nanti tu bu lah meninggal awak, anyolah anyo lapak dia tu. Anak awak, ka sepupu awak atau kini guru sana awak, anyo kabut tangkal itu. Kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kalau sampai kita mati harap tu nan banyak ka dibagi orang. Ya bu. Setelah tu celai ibu bapa saya ini tempat cairan yang akan menyakitimu, maka racunlah, maka buanglah cairan tersebut dengan memperbanyak puasa sunnah. Yang terakhir saya ini tempat mungkar nangkir yang akan bertanya, maka persiapkanlah pertanyaan tersebut dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itulah dulu nada yang saya sampaikan ibu bapa. Ala lebih yang mengaji sajam 6 minit. Mudah-mudahan barakai bagi yang buat menyampaikan, barakai pula bagi ibu nama menengah. Ya bu, masak satangkai tolong tuai, masak serumpun makan sabi, boneh naikkan karangkiang, ampo tinggalkan di balerong, salah nan diambo nan batanam. Ko elok rasanya penyampaian ambo ibu bapak tolong bawa pulang. Tapi kalau buruak campaan capek. Ba cara menyampaikan nan buruak tu ustaz buat tunjukan cara menyampaikan beko tibo di rumah kalian lubang campaan nan buruak tu ke dalam lubang tinggalan nan caan. Sudah tu masa bok lo jambu balik di Padang Panjang. Tuangku, kaji tuangku patang tuah. Lah iya dona nanca, adolo nan buruak lambo campaan nan buruak, tapi masih ada jualan nan buruak berubah cara menyampaikan yang tunjukan cara menyampaikan cak lain. Balik pulang balik tiba di rumah 5 lubang nawak kali tadi. Pulang menggali balik, tapi paradang seketik lain lubang kau. Kalau lah gadang lubang kau tadi, jual awak benar masuk ke dalam lubang tu lain. Insya-Allah hilang sadolah itu ibu bapa. Jadi doakan bulan boleh balik ibu bapa, selamat lomba balik ke Padang Pariaman. Mudah-mudahan tadi silaturahmi kita terjaga ndaknya ndak. Di lain waktu kita sambung kembali. Kalau li sama panjang umur awak temu kita balik. Tapi kalau nak panjang umur ibu tu dapat temu kita dolai. Lah. Jadi mau doa lo kepada ibu selamat lomba balik ke tujuan. Yang benar datang daripada Allah, yang salah datang daripada ambo sendiri. Ambo selaku hamba yang dhaif, selaku hamba yang benar. Kalau memang rancak, kalau memang syukur ibu, puji Allah. Ya enggak? Langsung puji kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya bu, takahiku kita diperkumpulkan oleh Allah di dunia, bersama-sama pula kita nanti takahiku di kampung akhirat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrum minallahi wa fazun qariba wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.